আসানসোল বিএনআর মোড়ে টোটো ও অটো চালকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি, পুলিশ মুখ দর্শক। আসানসোলের বিএনআর ক্রসিংয়ে টোটো ও অটো চালকদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় আইন অমান্য করে অটো এবং টোটো চালকেরা রাস্তার মাঝখানে একে অপরের উপর হাতাহাতি ও ঘুষি মারতে থাকে, যার ফলে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে পুরো বিএনআর এলাকা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, রাস্তার জামের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ ও আসানসোল দক্ষিণ থানার কোনো কর্মী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেনি। মাত্র 100 মিটার দূরে আসানসোল দুর্গা পুলিশ কমিশনারেট অফিস, পুলিশ লাইন এবং তার আবাসিক এলাকা, এছাড়াও আদালত কমপ্লেক্স ও আসানসোল জেল। তাছাড়া ঘটনাস্থলে মাত্র 2 ধাপ দূরে একটি ট্রাফিক পুলিশ বুথ, যেখানে সর্বদা ট্রাফিক পুলিশ অফিসার ও নাগরিক স্বেচ্ছাসেবকরা নিযুক্ত থাকে। তাহলে টোটো ও অটো চালকেরা কীভাবে একে অপরের মুখোমুখি হতে পেরেছিলেন? প্রকাশ্যে হামলা চালানো হয়েছে, যা এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনায় আহত মোহাম্মদ সিকদার জানান যে তিনি বুধবার বাসিন্দা তার অটো যাত্রী নিয়ে হটন রোডের দিকে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই তিনি বিএনআর সিগন্যালে থামেন। সিগন্যাল খোলার সময় তার সামনে একটি টোটো ছিল, যা বিএনআর থেকে বার্নপুর পর্যন্ত চলে। অটো চালক তাকে রাস্তা ছেড়ে অটো থেকে সরে যেতে বলেন। টোটো চালক তাকে গালিগালাজ শুরু করে। অটো চালক প্রতিবাদ করলে টোটো চালক তাকে সিগন্যালে থামিয়ে কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে নির্মমভাবে মারধর করে। মারধরের পর অটো চালক তার অন্যান্য বন্ধুদের ডেকে বিএনআর মোড়ে টোটো চালকের সাথে মারামারি শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পুরো পরিবেশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। बस स्टैंड से मनोज चलते हैं और हम लोग मनोज का उस साइड से बाएं साइड से आते हैं। बाएं साइड से आते हैं तो बाएं साइड में सिग्नल जब ग्रीन हो गया तो टोटो को तो हटना चाहिए ना भाई। हम बोले भाई बढ़ाइए, तो बोले हट लौड़ा, गाली दे रहा। तो हम बोले अरे भाई मेरा तो ये बात क्या है बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, नए चला रहे थे लोग, स्टैंड है यहाँ पर ही, ये जो यहाँ एकदम रंगबाजी दिखला रहा। तो एक हम खाली उतरे हैं, बहसा बहसी में 3-4 लड़का हुआ, मेरा भी 1-2 ड्राइवर उतरा, कावा अब इतना भीड़ में सब लड़का जाके रड निकाल के मारा पीटी कर रहा। तो ये दंगा हो रहा है। टोटो दौड़ के गया, अटेम्प्ट टू मर्डर है। कहाँ का टोटो लोग था? जगह का नाम बोलो। बीएनआर से बानपुर चलता है और इन लोग का इधर स्टैंड है, फिर भी उधर जाके लगाता है। और हम लोग से कोई मतलब नहीं है पैसेंजर उठाने का, उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन सिग्नल है तो आप तो बढ़िएगा ना भाई। और आप देखिए, अगर आपको राइट जाना है तो आप राइट साइड में खड़ा रहिएगा या लेफ्ट साइड से राइट लीजिएगा, सिग्नल से फिर टर्न करके जाइएगा ना। उसके बावजूद भी लोग का गलती है। बोलिए नाम का आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिंबाद। कहाँ रहते हैं? बूदा में रहते हैं। बोले